तो बाबू हाँ हाँ आमर दादा गोटे प्रश्न कले गले सुन हाँ हाँ एदिन कथा अछि बरे बो हाँ गाँ परिमल थबा तो ठरू टोबा टठर ती गाँ टा केते सफा थिबा हाँ हाँ पहला नहीं के हाँ पंघाटे धुबा खाट के देखले जानबू ये गाँ केते सफा सुथरा होती अच्छे हेन त मोर दोदार कीर्तन हाँ होइलो कि नी हाँ हाँ मुई चाहते ना प्रश्न करी ना बरती दी हाँ हेले ओभरटिंग आली हाँ हाँ से भगवान को जन्म कथा अरे कृष्ण जन्म कथा करिबी गान करिबे गान जेते बेले मार गर्भरे हाँ हाँ छुआटे रहेसी हाँ हाँ कि जन्म हेसी हुई हाँ बुआ के केते दिन दोष लागसी है बो हाँ माँ के केते दिन दोष लागसी अरे बंधु वर्ग मान को केते दिन लागसी अरे सभे जेन जीवो 121 दिन हेले समस्त हेला परीक्षा किंतु माँ जेते बेले दोष लागि दिला भगवान गौरचंद्र क्षीरपान नै करि थाई माँ के दोष थिला मार पिंड अशुद्ध थिला कृष्ण जन्म होई दिले भाद्रव कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र कंस केबे जन्म होई दिला केबे जन्म होइथिला केउ तिथि केउ बार केउ नक्षत्र केउ मास आहा उच्चे थाई मध्य नम्र होई थांती सततम हत जाना रे रवि ससितारा केले उठे दिदा अरे सकले नतब उद्धव हे कहिबटी गोपीनाथंकु अरे कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण होइला बाहुकु आहा कंकण होइला बाहुकु उद्धव हे कहिबटी गोपीनाथंकु उद्धव ए बाबू भीर पैन पत्थर काटे आर हरबर हेले आठू गोड़ नेबे थुतमा फाटबा का बोली जे हां नुआ नुआ जगह बोले नुआ नुआ जिनिस देखबू सिखबू नेबो महारुआ कथा रे का बोली जे रे कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण होइला बाहुकु आहा उद्धव हे कहिबटी गोपीनाथ उद्धव आमर उत्तम दादा आमन बयोज्येष्ठ आमर नमस्य बुझल कि नी आमर से सम्मानित लोग आमर बुहेर मंगल करुन माँ बुहेर ग्रामवासी समस्त मंगल देखबार तो बाबू आमर दादा गोटे प्रश्न कले गले सुन हाँ हाँ एदिन कथा अछि बरे बो हाँ गाँ परिमल थबा तो ठरू टोबा टठर ती गाँ टा केते सफा थिबा हाँ हाँ पहला नहीं के हाँ पंघाटे धुबा खाट के देखले जानबू
যে গাঁ কেতে সফা সুতরা আছে আছে হেনতা মোর দাদার কীর্তন হ্যাঁ বুঝলো কি নি আহা মুই চাইতে না প্রশ্ন করে না পারতি দি হ্যাঁ হেলে ওভারটিং আলি হ্যাঁ কা বলিছে কা বলছে লোক কবি লেখলে হ্যাঁ আরে অতি যতনরে কথকু মন্দিলে সে কি অশ্ব সম হইল অতি যতনরে কথকু মন্দিলে সে কি অশ্ব সম হইল অতি যতনরে কথকু মন্দিলে সে কি অশ্ব সম হইল হ্যাঁ গধ গুটে গে হ্যাঁ তুই যেতে সজবাজ কইলে হেলে গধ কবে ঘোড়া হবা না হয়ে হ্যাঁ অতি যতনরে গধকু মন্দিলে হ্যাঁ সে কি অশ্ব সম হইল হইল। আর কবি কানা লেখলে কারা লেখলে এবিলে আরে বাউঁশ বণরে মলয় বহিলে সে কি যে চন্দন হইব আহা আমার ঝিও মানে আহা। মোর নাতে হ্যাঁ। কলার সম্মান রক্ষা করিজন আজ্ঞা মানে হ্যাঁ। কলার মর্যাদা রক্ষা করিজন আহা। মঙ্গলবে ভগবান হ্যাঁ। সমস্তঙ্কর মঙ্গল বিস্তার করে বলেন দেখবার হরি বল হ্যাঁ আহা বাউঁশ উঠাতি হ্যাঁ যেতে মরয় পবন বহেলে হেলে ওয়ালা লা আরে বাউঁশ উঠা গেলে চন্দন হেবা না হয়ে হেনতা কথা হ্যাঁ। হে উদ্ধব হ্যাঁ উদ্ধব হে কহিবটি গোপীনাথଙ୍କୁ উদ্ধব হে কইবাতে গোপীনাথ গো ও দাবাহে কইবাতে গোপীনাথ গো উদ্ধব হে কহিবটি গোপীনাথ উদ্ধব কইবাতে গোপীনাথ গো উদ্ধব কইবাতে গোপীনাথ গো উদ্ধব হে কহিবটি গোপীনাথ গো ও দাবাহে কইবাতে গোপীনাথ গো ও দাবাহে উদ্ধব হে কহিবটি গোপীনাথ বলে প্রেমসি রাধে শ্যাম তো ভাইয়া মনো হ্যাঁ ভক্ত ভগবান প্রতি চিন্তা করে হ্যাঁ হ্যাঁ সেপরি কথারে বাবু হ্যাঁ কীর্তনটা হেন্তা নুহে এটা তো কଳାକାର মাটি আহা বীর মাটি আহা কিন্তু আমি କିଛି ନୁହେଁ ନଗଣ୍ୟ আহা ଅନୁଛାର ମାତ୍ର আহা ଇନ ବଡ ବଡ କଥା କହେମା হ্যাঁ କି ବଡ ବଡ ଗାଇକିରି କାଣା ଗାଇ ପାରମା আহা ବାବୁରେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ମାତ୍ର କରମା হ্যাঁ ହଁ 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 ଭଣ୍ଡାର ଭଣ୍ଡାର হ্যাঁ ସବୁଠି ଭଣ୍ଡାର তো বাবু ভক্ত আজি সেই মা কল্লাপাট মা দুর্গা মা মাহেশ্বরী সেই মা গ্রাম দেবীকে ডাকুছি আহা কিপরি ভাবরে বিপরী ভাবরে গো মা হ্যাঁ কা বলিছে কা বলিছে গো বিপদে আপদে মধ্যে হেইথিবু সাহা বিপদে আপদে মতে দিব গো মা কা বলিছে কা বলিছে এ তোর বলো তো কালি খাপি করুথিবু আহা তোর পনতা কানে ডাবে করো দেব তোর বলো তো কালি খাপি করুথিবু আহা মাগো অভয়া জগৎ জননী মাগো অভয়া মাগো ভয়া জগৎ জননী মাগো ভয়া
যে দুর্গা, যে মা মাহেশ্বরী, যে মা কল্লাপাট, সেই মা অভয়া, সেই মা কালী, সেই মা সমলেশ্বরী সুরেশ্বরী। মার না হচ্ছে অনেক, তার রূপ হচ্ছে এক, রূপান্তর হচ্ছে অনেক। ও লা 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 লা। এ বিলে এ বিপদে আপদে মতে হইতে বসা, তো বলো তো কালি ধাপে করুছি বুয়া, তো বলো তো কালি ধাপে করুছি বুয়া। হে মাগো অভয়া, জগৎ জননী মাগো অভয়া, মুরুখটি অজ্ঞানীতে তোর না গাবার লাগি মনু জব জব কিছু না না, তোতে দেবার লাগি মনু কিছু না না। ভক্ত কামরি কহুছে তুই মা জগতর জননী, মুই তো মূর্খ জানি, তুই মা कहूँ पानी सुलह पूजा देमी तो ते मागो खाली तोते कान दे पारमी गो मा ए भाबा भक्ति रे तोते डाकुछे गो मा तो सुना नहीं धरबो मुई तोर खुआ, तो सुना नहीं धरबो मुई तोर खुआ। मागो अभया जगत जननी मागो मागो अभया, দেইন মন দেইন মন सोरा सोजा जाने अच्छा तेरा मामा तेरा नरेंद्र कुमार देखी गिरी गा मैले बोलू और गा के मैले भी बोलू ये भी ले सुनो सुख्या जाने देना माना देना माना सोरा सोजा जाने तेरा मामा तेरा
जनता सभा हाँ हाँ का बोलबा जनता का सत्ता गिंदा तो गिंदा तीन दिन जहाँ जनता का सत्ता जेतु बाबू हाँ गोटे नवजात शिशुपुत्रर हाँ 21 हाँ संस्कार चलीजे हमर भाई कहते 5 नंबर संस्कार हाँ 21 बा नामकरण हाँ बुझलु कि नहीं तो केना सुजे गेंदा सुजे से भगवान को जन्म कथा हाँ। अरे कृष्ण जन्म कथा करिबी गान करे बेगाना का बोलबा तीनांग दादरगड दाके तीनांग तीनांग दाके तीनांग दादरगड दाके तीनांग ए बिले अरे द्वापर जुगरे जन्म हेले जन्म हेले ए बाबू आर के नासुजे अरे कंसासुर नासी पाप नासीले पाप बाबू हाँ आमे जानबार कथा हाँ जे प्रकृति रे भगवान हाँ हाँ धरा मर्त्य रे हाँ जन्म नेसन अवतार नेसन काय करी का करे केन केन कारण पड़ले हाँ भगवान जुगे जुगे अवतार लउछन नौजन जुगे जुगे हाँ। धर्म के स्थापना करी करी हाँ पापी मन को नाश करसन करू जान अभी लिखले बाबू रे का बोले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजः परित्राणं साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय हे संभवामि युगे हमर उत्तम दादा कहूदिले हाँ काम होले यही का बोले उत्तम दादा हाँ उत्तम दादा कहूदिले बहुत दिन परे हाँ हमर अरुण भाई से भेट पड़ी के हाँ हाँ मु तो डेली नाचू जे प्राय तुम तो नाचू जे पिला माने भी नाची जाऊ जाऊ हेला बहुत दिन परे केंदा भेट पड़ला दादा मझिरे केंदा भेट ना पड़ी पालला कारणटा काना है हाँ हाँ ठीक 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 ए बिले पिला माने बो कवि लिखले श्री रामचरित मानस रे गोस्वामी तुलसीदास जब जब होई धर्म की हानि सिया राम बढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा बाबूरी नभारा पर्वत भारा नभारा सप्त सागरा निंदुकाय महाभारा भारा विश्वासघातका जेते बेले
পাপী মানে দুনিয়ারে জন্ম নেছন আর পাপর প্রাদুর্ভাব বর্ষি বর্ষে তাহা ধরণী রানী সহি পারে নাহে সেহিপরি দ্বাপর যুগরে বাবুরে কংসর প্রাদুর্ভাব তার পাদ প্রহার ধরণী সহি না পারলা না পারলা কংস কিয়ে কিয়ে কংস হচ্ছে কংস অর্থ কৃষ্ণঙ্কর অংশ অংশ ভগবানଙ୍କର অংশ হচ্ছে কংস কংস যেତେବେଳେ রাবণ কে মাইলে কবি লেখিলে কা বলিকিরি কা বলে রামচন্দ্র যেତେବେଳେ বাবুরে সুধর্মা সভাকে গলে দেবতা মানে বলে হে মর্যাদা পুরুষ তোমাকে ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগিছে লাগিছে বিশ্ববানন্দন রাবণকে তুমি মারিছ মারিছ তোমাকে ইনো জাগা নেন বলি ভগবান মনে মনে চিন্তা কলে তোমার লাগি মুই কেতে কষ্ট সহিলি 14 বর্ষ বনবাস গলি গলে রাবণ কবল তোমাকে মুকলালি আজি মতে বলিছ ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগলা লাগলা আমলে বাবুরে কা বলে আরে তুম লাগি দেব গণ কেতে কষ্ট দেলি কেতে কষ্ট দেলি তুমলে কেতে কষ্ট মিলেলি আরে 14 বরসে দেখো বনবাস গলি আজি তুমি বলুছ মতে ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগলা সে জায়গায় ভগবান বাবুরে ক্রোধান্বিত হইচন্তি তাঙ্ক দেহরু শ্বেত নির্গত হইছে সে শ্বেতরু নিজর অংশর গোটে রাক্ষস জাত কলি দ্বাপর যুগ যেতেবেলে আসবা बस बस राइट 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 मारो थाबड़ी मारो ठीक 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 जनता यहाँ दे आसु जे रथ यात्रा भगवान बड़दाण्ड के पले आबे हाँ हाँ भगवान आमर से झियर आमर मदन भाई ग्रामवासी आमर भक्त मानकर मां बहन समस्त मंगल करू बोलन देखबार हरि बोल बड़दाण्ड रे जनता भक्त संगे भगवान एकाकार है आसन सेन किए भक्त আর কে ভগবান কোন বাছ বিচার না থাকে না থাকে আজি হেনতা কথা সাহু হলিয়া এক সমস্ত বাবুরে মানব মাত্রে সমস্ত এক সমস্ত সমান যাকে ভগবান যেন কর্তব্য লাগে পঠাইছে সে কর্তব্য করুছু আমার সরপঞ্চ আজ্ঞা পলার সম্মান রক্ষা করি ভগবান তাকে মঙ্গল করে বললাম দেখবার আর বলে গবার বাবুরে নিজ দেহর কংসকে জাত করি আজ কংসাসুর দ্রুমিড়া নন্দন ইন্দুমতির গর্ভর জাত হইছি অনেক নির্যাতনা অনেক যাতনা দিয়েছে তার পাদ প্রহার ধরণী সহি না পারবা আজ ভগবান কু তাকু যে ব্রহ্মা সহিত সব দেবতা মানে ক্ষীর সিন্ধুত করে হে প্রভু রাগ হলা কামদি তার হলা ত্রিপটা কর করুণা হরি করা কুঞ্জ বিহারী হে করুণা সিন্ধু দয়িতারী চুড়িয়া তোরা কুঞ্জ মারিয়া কি তরু ব্রহ্ম অছ পুরী হে কৃপানিধি 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 কাগে কহিবি মু দুঃখ
কে তোমার সমপদ্ম কীর্তন লাগান হেলে কামন যে কর জোড়ি মাধব জড়ায় রাধা দাদা গোটে প্রশ্ন করিଥିଲି যে যেতেবেলে মার গর্ভরে ছুয়াটে রহেছি কি জনম হেসি বুয়াকে কেতে দিন দোষ লাগছি হেবো মাকে কেতে দিন দোষ লাগছি আর বন্ধু বর্গ মানকু কেতে দিন লাগছি এটা সবাই জানি যাব 121 দিন হেলে সমস্তে হেলা পরীক্ষা কিন্তু মা যেতবেলে দোষ লাগিলা ভগবান গৌরচন্দ্র ক্ষীরপান না করি থাই মা কে দোষ থিলা মার পিণ্ড অশুদ্ধ থিলা সে সময় যেতবেলে হরি নাম মহামন্ত্র অদ্বৈত আচার্য মার কর্ণরে দেলে সে সময় বাবুরে সে পিণ্ড শুদ্ধ হয়ে গলা আর সে মনীষ মধ্য শুদ্ধ হয়ে গলা বুঝলু কি নি হ্যাঁ हाँ बस राइट हाँ 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 क्या ठीक 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 हो जाए बस बस एक नंबर भाई तो भाई कृष्ण जन्म हो दिले भाद्रव कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र कंस केबे जन्म होइतिला केउ तिथि केउ बार केउ नक्षत्र केउ मास बोले प्रेम से राधेश्या ए बिले आर मिनटे होचे हमर हां संकट हारिणी मागो बिरजा संकट हारे मागो बिरजा अभया तोर